Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, good evening everyone. My name is Wildan Mahil Mutakin and I am the your course instructor of the subject Digital Literacy. Okay, for the first meeting, so I would like to give you the overview of the course and also the introduction regarding with the course about digital literacy. Okay, so welcome to the digital literacy. I will start by giving you several statements. Now, look at the statements. As we know that life is not static, so life is dynamic, right? That everything is going under change. Think about those things. The world is rapidly changing. We are changing. As we know that computer now is not more computing anymore. Now it is about life. Then technology is no longer a choice. It is a need of individual. Then it is a necessity. So mastering technology is compulsory and really important for you as the pre-service teacher. Okay, everyone. Now I will start by giving you the goals of this subject. Jadi tujuan Anda mengikuti mata kuliah Digital Literacy. Yang pertama adalah Anda dapat mengembangkan kompetensi pembelajaran bahasa Inggris secara digital, secara baik dan benar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran bahasa Inggris secara digital dengan tepat. Yang ketiga, mahir mendesain pembelajaran bahasa Inggris berbasis digital yang variatif sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. So welcome to the new era, the technology, the digital literacy course. Oke, kemampuan akhir yang saya harapkan setelah Anda mengikuti course ini adalah Anda mampu memahami gambaran umum mata kuliah digital literacy dan tujuan yang akan dicapai di akhir pembelajarannya. Di akhir pembelajaran, saya mengharapkan Anda bisa menguasai beberapa topik yang nanti akan saya sampaikan. Setiap topik ada beberapa section, mastering, creating, and presenting. Yang pertama adalah web-based animation. So we'll talk about the web-based animation. Bagaimana memanage ya. Paling tidak nanti kita akan mengawali dari mastering, ya. Menguasai web-based animation. Kemudian creating the materials from the web-based animation. Then presenting. Ya. Animasi ini kan bagus sekali untuk diberikan, ya. Jadi ketika kita memberikan materi melalui bentuk animasi, ya, beberapa pembelajar yang dia menyukai animasi ataupun baik yang mereka awalnya tidak paham, ya menjadi paham karena dengan animasi ini mereka bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Okay, then I will talk to you about the learning web. Web pembelajaran mana yang nanti bisa kita aplikasikan untuk mengajar, ya, students atau learners di era revolusi industri 4.0. Anda sekarang hidup di era di mana teknologi ini adalah sebuah kebutuhan. Anda tidak bisa melepaskan teknologi. Anda harus bermain dengan teknologi, berkawan dengan teknologi. You have to make friends
even you have to master the technology. Okay. Then I will continue for the simple application, karena ini sangat diharapkan sekali ya, simple application. Semua punya HP, semua punya HP, semua punya aplikasi, bisa mengunduh di Android ataupun di Play Store. Dan for the simple application, nanti yang akan ada di HP, aplikasi-aplikasi apa yang kira-kira bisa dipraktekkan untuk pembelajaran bahasa. Then you have to master, create, and present. So this course is full of challenges. Educational game, kita juga akan mempelajari tentang educational game. Jenis-jenis educational game yang seperti apa yang nanti kira-kira cocok untuk diterapkan. Mengajar kepada peserta didik kita, baik synchronous maupun asynchronous, secara langsung ataupun secara tidak langsung melalui tenggat waktu. Then I will review all materials. Then the final project. Oke. Jadi nanti lebih ke project yang akan dilakukan. Project di sini 60%, kemudian midterm test and final test nanti 40%. Kehadiran otomatis harus hadir 75% ya, dari jumlah pertemuan, sekitar 14 pertemuan. Okay, now, so what is digital literacy here? Anda ini kan hidup di era digital. Oke, ya. Jadi suatu kebutuhan di sini ya, mempelajari tentang digital. Digital literacy is the skills, kemampuan, knowledge, pengetahuan, and understanding, pemahaman that enables critical, creative, discerning, and safe practices when engaging with digital technologies in all areas of life. Nah, ini berdasarkan penjelasan De Haek and Python ya, di tahun 2010. Jadi digital literacy itu adalah skill, kemampuan, knowledge, pengetahuan, pemahaman ya. Oke, that enables critical. Oke. Di sini kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang menciptakan daya kritis, ya, daya kreatif, ya, dan daya praktis. Ya. Bagaimana Anda nanti mengaplikasikan, mempraktekkan. Maka tadi saya sampaikan di situ ada mastering, creating, and presenting. Ketika Anda sudah master menguasai, tidak harus yang expert, yang penting menguasai. Saya bisa memainkan tools yang ada di aplikasi ini. Kemudian creating bukan meng-create programnya, tapi create the content. Anda akan meng-create quiz, Anda akan meng-create the materials. Jadi dari beberapa topik yang akan kita sebutkan, nanti Anda bisa meng-create using your own materials. Kemudian presenting. It's really important. Then actually, digital literacy is an umbrella term for a range of skill, behavior, and attitude which equip a person for both academic study and employment. Jadi, termnya ini mengcover skills, literature searching, critical evaluation skill, ethical behavior, and creativity. Okay. Then many digital literacy skills are learned as part of your curriculum, but many are also learned through personal engagement and experiences in using the internet, social media, and devices such as personal computers, laptop, tablet, smartphone. Di nanti selain yang saya ajarkan di sini, Anda juga bisa mempelajari from your own personal engagement and experiences. Anda punya pengalaman, Anda punya engagement dengan teman, atau Anda engage dengan teknologi tersebut, Anda sudah
memainkan aplikasi tersebut atau menggunakan aplikasi tersebut sejak beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu. Oke, ya. Jadi selain dari materi, to your curriculum here, to your topic, to the topic I talk to you, you may search for the other experiences, your personal experiences, your personal, what do we call it? Experiences, I think, personal engagement, skills. Anda punya bakat, ini sudah menjadi nilai plus. Dalam mata kuliah ini semua harus berusaha memiliki bakat, semua harus mempunyai passion, right? Dalam otak-atik teknologi, harus sabar, tidak boleh menyerah, fight, find the way, kreatif, tidak mutungan, tidak boleh mutungan. Jadi menguasai digital tools, apalagi nanti ada beberapa learning tools, ini tidak boleh mutung, tidak boleh stuck. Kita harus find the way, ask for the expert, ask to the expert. So tanya yang bisa, saling sharing, right? Ini yang saya harapkan. Oke, components of digital literacy yang harus dimiliki. Ternyata ada components of digital literacy. Yang pertama adalah functional skill, which are important for developing basic ICT, information computer and technology competence, which all learners can apply. Functional skill is really important. Oke, dari sini functional skill, kemampuan fungsional. Tool ini digunakan untuk apa? Tool ini digunakan untuk mengajar apa? Fungsinya apa? Bagaimana? Ini Anda harus tahu. Then creativity, in terms of how students create and distribute knowledge, building their own digital literacy through blogs, videos, ebook, podcasts, wikis, and other digital platform. Creativity is really important. Creativity ini kadang muncul dari bakat, dari kesenangan, dari passion. Dan ini harus ditumbuhkan. Karena Anda sebagai guru zaman now ini tidak akan mengajar secara klasik. Apalagi di masa pandemik seperti ini, Anda harus mendesain dan create. Bagaimana Anda mengelola blog, bagaimana distribute your knowledge. Then collaboration and communication is really important. It's a significant part of digital literacy in teaching for making dialogue, discussing, and exchanging ideas. Collaboration is really important. Collaborate, berkolaborasi, komunikasi. Walaupun kita bermain dengan tool, tapi kita harus berkomunikasi, right? Okay. How to make it collaborate? How to use the tool to make it a very good collaboration? Then ability to find and select information and necessary skill for students' knowledge development and their learning in digital environment. Anda harus punya kemampuan untuk find, mencari and select information, dan menyeleksi information. Oke, oh ini informasi ini bagus. Jadi this is really important in the digital environment, finding and selecting the information. Tidak semua informasi bisa kita ambil dan kita berikan kepada peserta didik kita, right? Jadi, you have to select the information which one is good or which one is not proper or improper. Then, critical thinking and evaluation as the key of digital literacy that include analysis and transformation of information to making new knowledge. Right? Critical thinking is very important. Evaluation. Okay. Jadi, this is the one of the components also. Evaluation to measure about the thing that we have done, accomplished. Kita bisa mengetahui strengths and weaknesses-nya.
Alright. Cultural and social understanding skills, which are important for students to promote comprehending using digital literacy while they are creating meaning. Critical thinking, then sekarang cultural and social understanding, right? Penting nih. Ya. Pemahaman tentang sosial dan kebudayaan, sosial budaya, kemampuan memahami sosial budaya. Oke. Jadi kita tidak bisa melepaskan dari sosial budaya ketika kita menguasai technology. E-safety as a part of digital literacy, which is significant for students' protection in digital world when they create and share digital content with the help of teacher. E-safety, it's really important. Mana yang public, mana yang private, mana yang what we call like significance for the students' protection. So this is really important. So the component of digital literacy, we have functional skill, then creativity, critical thinking and evaluation, cultural and social understanding, collaboration, the ability and to find and select information, e-safety, and also effective communication is really important here. Ini adalah komponen digital literacy yang disebutkan dan dipropose oleh Haig and Payton di tahun 2010. Okay? Do you get the point? Good. Then I will give you the general what we call like overview about the tools for online learning. Ada beberapa model di sini. Yang pertama adalah connect and communicate, then practice and assess, then collaborate and create. Connect and communicate, Anda pasti sudah familiar dengan beberapa tool yang saya tampilkan di sini. Ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, Flipgrid, Loom, Screencastify. Rata-rata menggunakan video ya, video conference, because this tool is about to connect and to communicate, right? Mungkin untuk mengajar speaking, ya, mengajar listening, ya, atau yang berhubungan dengan apa saja, to assess the student orally, right? Face to face, synchronous, ya, secara langsung, live. Then we have practice and assess. Collaborate and create. Collaborate and create ini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan ya, dalam rangka berkolaborasi. Ada Padlet, ada Canva, ada Adobe Spark, ada Anchor, Book Creator, ada Google Suite. Ya. Google Suite, ya. It's really important, ya, right? Collaborate and create. Ada yang pernah gunakan Padlet? Ada beberapa sticky notes di situ, kemudian kita bisa comment, kemudian memberikan feedback. Canva juga, ya. Nanti perlu dicoba. Ya. And this is the challenges. Then practice and assess. Practice and assess, ada Kahoot, ada Quizzes, ada Kami, Quizlet, Insert Learning, Kimkit, Edpuzzle, Form, Google Form. Assess. Google Form, ya. Anda sudah familiar dengan Google Form, ya. Mengisi form. Ya. Oke, ini bisa digunakan untuk online learning, right? So, di sini ada Bloom's Taxonomy Pyramid. Ya. Di sini kita awali dari remembering, understanding, applying, analyzing, evaluating, and creating, right? Oke, itu adalah tools for online learning. Okay, these are the references. Then, during the entire semester, I'll be talking about the web-based animation and also the several tools that I will talk to you. You need to master, create, and present.
learning web, then simple application, then educational game. Okay, for the mastering, you can do it at home by listening to my video, watching to my channel, subscribing. Then also you can refer to the several what we call like video, the other video from YouTube. Then creating is the best practice that I hope you can create, right? The what we call like materials based on the tool. Then presenting means you present the way you use the tool to me. Okay, so mastering here is really important. Creating and presenting as the end of what we call like the task, right? Okay, thank you very much for listening.